Okay, welcome back. Tini ke sung personality development ni tuiwi ni salai nai. Skill tonga, skill longa tuiwi ni. Borok rong ni no first impression chi last impression. Ukok rong nang khana. Ukok rong tuiwi ni tabu bono busiwi ni ne. Bahake male tabu nang nuk tong na suit, necktie, kaslei, blazer pura nang nuk tong na. Omot tamani bangai bu important. Tabu ni saksi naiwi nai di. Nini saksi tabu ning lamaro hi tong phro ro jodi omai ke dress uniform ro khaija ro khen nini gana sin lai thangmani nukhang khen wow sabo wow ma horo yade ba tani bangi ma horo kaisa smart ngai tong nijile kaisa jeans genji chungjak si bos bole oro jaga wo smart ke blazer ro sungwi lai thang kesang wow ma horo gatabo su kok khnawani thangke bo sebani kau na focus ngkeng kalau se jeans kain painai boni kau na jeng focus ngkeng na kalau se omai ko shot bun necktie kawe thangnai ni ba kok sapainai bono na jeng kok focus ngkeng na wan sogoi nai ri omani no tab kam ke busi oi nai le ne nai ri omai uniform omai dress ke sungjang hangke na jeng bro na ko focus roi jeng kok khana ko tab rom di simple tab le ha kan kok sawai tong blazer sungja normally sanai tabo necktie khloge tabo nai ne di necktie khloge ne haifa no u kok no u energy omai kena kok sawai tong sung live sung bui choice khajas ne bui nugui wow mojak sne ke sung necktie kanja hang ke bu sub smart ngai tha kintu kaya kha nai ne di u kok u energy ne hai ne কিন্তু ওর জায়গা পাইছি ফেরাই থাঙ্গে আসে পাইছি ফেরাই থাঙ্গে তারপর ও ব্লেজার নলা ও ব্লেজার তাক নলা নাই নাই দি আলকা হই থাং পিলাংখা কেনা দিছিনি ড্রেস সেন্স বুসুবু ইম্পর্টেন্ট বুসুবু ড্রেস নাং পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট নে বাঙ্গে সো नों काम के बुसि मान तो न स्मार्ट के तोने नांग स्मार्ट के बई नुकजावने नांग जाते बई नो लगा वाओ मा होने जा ड्रेस ने लुक्स बाय ने बई वाओ ही इम्प्रेस मांग नै जा आइ मन चिनि लुक्स न बसुं सेंस मा खाइलायने चिनि माइंडसेट छिमिया लुक्स न सेंस मा खाइने तेर जागा मोस्ट इम्पोर्टेंट नखने चिनि बॉडी लैंग्वेज ता कक सलाय तो ता बॉडी लैंग्वेज ता के साइड ता जों चिनि लाइव जों लंकान सिनि लुक्स न जों सेंस मा खाइलायने बेलायनो जों कुसुकानि थांखो बै नुकजांखो वाव मा हजागलायने ओ कौन साइटं बाट नायदि अर याक आके रजाक बायसि बाहाय ओङै थां गोबन लगेवनो जों बॉडी लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट ते सिनि बॉयस नि एनर्जी रवनो मनो बसकान सालो तलक न सुनालायने इनखनो बसबो इम्पोर्टेंट साइमन खाना सिनि ड्रेस लुक्स बाय नुकजामो बाय सो अमनो न जों फॉलो मा खाइलायने सो स्मार्ट के तंगनि मा सोलोंलायने ओके के आसके न हमबाय बसकान सालो तेबो गोबां मानो सोलोंलायने